Navegando, iglesia, nuestra serie que hemos llamado La Fe que Sirve. And we're still navigating through our series we've called Faith That Serves. Y estamos navegando en la carta de Santiago. And we're navigating through the letter of James. Y esta carta nos reta a vivir nuestra fe de una manera genuina. And this letter challenges us to live out our faith in a way that's genuine. A poner en práctica nuestra fe. To put in practice our faith. Ser no solamente ser hacedores, no solamente oidores. To be doers and not just hearers of the word. Tener una fe que sirve, saber enfrentar las pruebas y las tentaciones. Having a faith that serves or a faith that works es no is solamente knowing how to face our challenges, our trials and temptations. Es no solamente servir y amar a otros. It's not just about serving and loving others. Pero es esta idea de ser un reflejo de Cristo. But it's this idea of being a reflection of Christ en nuestra sociedad. in our society. Y que usemos la palabra de Dios. And that we use the word of God como un espejo. as a mirror. Y que podamos vernos a la luz de la Escritura. And we can look upon ourselves through the light of the gospel. Y podamos vivir bajo la verdad de ella. And live under the truth of the word of Hoy God. navegamos en una parte esencial de esta carta. And today we're navigating through an essential part of this letter Que nos preparan para un camino a la obediencia. that prepares us for a path to obedience. Nos habla de dos esenciales en nuestra vida. It talks to us about two things that are essential in our lives. Escuchar To listen y obedecer. and to obey. Vamos a orar. Let's pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Lord, your word is going to be Tu exposed. palabra es viva, es eficaz. Your word is living and it Es más edifies. cortante que una espada de dos It filos. is more cutting than a double-edged sword. Padre, quita todo lo que estorba en nuestras mentes y corazones. We ask that you remove anything that is blocking in our minds Que or our podamos ser hearts. retados por la verdad de tu That palabra. we may be challenged by the truth of your Que word podamos ser transformados and be y transformed vivir una vida profunda contigo. to live a profound life with you. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Y lo decimos pidiéndote And we say this asking que tú hagas algo sorprendente, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. for you to do something amazing, whatever it is that you can do in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Es escuchar y obedecer lo que toda mamá quiere de sus hijos. ¿Cuántas mamás dicen amén? Listening and obeying is what every mom wants their children to do. Es lo que todo maestro quiere de sus It's estudiantes. what every teacher wants of their students. Lo que todo jefe quiere de sus empleados. It's what every boss wants of their Es employee. escuchar y obedecer Listening and obeying lo que nos lleva a vivir una vida correcta en cualquier ámbito de nuestra vida. is what leads us to live a correct life in a lot of different aspects of our Y lives. muchos de los problemas que enfrentamos, And a lot of the problems that we face, o muchas de las consecuencias que enfrentamos, or a lot of the consequences that we no face, pasa nada más porque sí. are not just because they are. Es porque no escuchaste It's because we didn't y listen no obedeciste. and we didn't ¿A obey. cuántos aquí su mamá le dijo, es que no me haces caso? How many of us have been told by our parents, you just don't listen to Es que me? yo te lo dije. I told you. Es que si me escucharas tu vida sería mejor. If you would listen, your life would be better. Y es escuchar y obedecer lo que Dios quiere y espera de sus hijos. And it's listening and obeying what God expects from His children. Porque eso nos va a llevar a experimentar una vida profunda con Dios, Because that's going to lead us to experience a profound life a with vivir una God, vida cerca con Dios, a life that is close a to poder God, vivir en misión, to live on a mission, cumplir el propósito que Dios tiene para to fulfill nosotros the purpose that God y has for our experimentar lives, todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. and experience everything that God has prepared for His children. Pero es necesario But it is que tú y necessary yo aprendamos a escuchar y a that you obedecer. and I learn to listen and obey. Entonces, mientras escuchas este mensaje, escuchas esta palabra, So as you hear and listen to this Quiero que message and this word, medites en tu corazón. I want you to meditate in your heart, Porque escuchar y obedecer nace del corazón de Dios desde el Génesis. because listening and obeying comes from the heart of God all the way from Y Genesis. es mi oración, amada iglesia, que podamos escuchar y obedecer a nuestro Dios. And it's my prayer, church, that we can learn to listen to and obey our God. Porque creo que muchos de nosotros en este lugar Because I think that a lot of us in this sí place tenemos un deseo profundo por agradar a Dios. do have a profound desire to please God. Hay un deseo por
por tener una relación cercana con Dios. There is a desire to have a close-knit relationship with God. Creo que sí hay un anhelo para ser usado para expandir el reino de Dios en la tierra. I think there is a desire to be used to expand the kingdom of God here on earth. Pero eso no se puede quedar en un anhelo. But that cannot stay as a desire. No se puede dejar en algo que nada más quiero. It can't just be something that I want. Es necesario que escuchemos y que hagamos, que obedezcamos. It is necessary that we listen and that we do, that we obey. Mi primer punto esta tarde, iglesia, es quita lo que no te deja recibir. My first point, church, is take away what won't let you receive. Si abres tu Biblia, va a estar en las pantallas, Santiago capítulo 1, versículo 19. If you open your Bibles, cell phones, we're in James chapter 1, verses 19 onward. Dice la escritura, mis amados hermanos, The Word of God says, understand this, my dear brothers and sisters. quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, You must all be quick to listen, lentos para hablar, slow to speak, lentos para enojarse. and slow to get angry. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Human anger does not produce the righteousness that God desires. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo So sucio get rid of all the filth and evil in your lives y acepten con humildad and humbly accept la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, the word that God has planted in your hearts, porque tiene el poder para salvar su alma. for it has the power to save your souls. Quita lo que no te deja recibir. Get rid of all the things that don't let you El receive. viaje de la carta de Santiago es increíble. The journey in the letter of James is awesome. Comienza hablándonos de pruebas y tentaciones. It starts by talking to us about trials, temptations. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ella? And the question is, how will we respond ¿Cómo to las them? vamos a enfrentar? How will we face them? Porque la manera que enfrentemos pruebas y tentaciones dice mucho de nuestra fe. Because the way that we face our trials and our temptations says a lot about our faith. Pero ahora Santiago nos hace la pregunta, ¿cómo vas a responder a la verdad de la palabra de Dios? But now James is challenging us and asking us, how are we going to respond to the truth of the Word of God? ¿Cómo vas a responder How are you going to a respond este libro, esta palabra de Dios que va a cambiar tu vida? to this book, to this Word of God that has the power to change your life, Que va a darte dirección, that will give you direction, que va a cambiar tu estilo de vida, that will change your va lifestyle, a cambiar la forma que that will piensas. change the way you think. Y la realidad que solo hay dos maneras de responder. Is that there's only two ways to respond. O respondemos escuchando y obedeciendo, Either we listen to it and we obey o it, respondemos ignorando lo que Dios tiene para or nosotros. we ignore what God has for us. O nos acercamos a Dios con asombro y con expectativa, Either we draw close to God with amazement and o expectation, nos acercamos con apatía y olvido. or we draw close to God with forgetfulness and Santiago apathy. dice, sean rápidos para escuchar James says, be quick to y listen, lentos para hablar y enojarse. slow to speak, slow to get angry. Santiago en pocas palabras nos dice de una manera muy educada, He is telling us in a really nice and polite and HR way, aprende a callarte y aprende a escuchar. learn to shut up and learn to listen. Las mamás hispanas aprendieron bien esto, Hispanic moms learn this really well, lo enseñaron bien a sus hijos. and they taught it to their children. Este texto nos comunica la postura This text communicates to us the posture que debemos tener en nuestro corazón that cuando we vamos should con Dios. have in our hearts when we go towards God. Esta palabra escuchar This word listen nos comunica la idea communicates to us the idea cuando escuchamos con atención. of listening with attention. Así como cuando alguien te está contando un chisme That's like when someone's telling you a really juicy y no gossip te quieres perder ningún and you detalle. don't want to miss a single detail. Y hasta le ofreces y dices, ¿cómo? And you're like, wait, how? What? Cuéntame de nuevo. Tell me again, because I must have missed something. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo crees? Wait, but how did that happen? The context I need ¿No? to know. O cuando estás viendo una serie en Netflix y pasa
pasa algo y no entendiste y le pones pausa y le retrasas para ver bien qué está Or pasando. when you're watching a series on Netflix and something happens and you're like, wait, this doesn't make sense with what I already watched. So you rewind, you go all the way back, you look on Google, you do all the things. Eso, lo que ella dijo así. Yeah. Es, We did it the other day. es esta idea. Es esta idea de escuchar con entendimiento. It's this idea of listening with understanding. No es nada más oír como si fuera una canción en la radio. It's not just hearing it like it's another song on the radio. No es nada más como el que te habla inglés y no le entiendes nada y dices que yes a todo. It's not like when someone talks to you in English and you just say yes, but you don't understand anything they said. Es prestar atención It's paying attention. como si recibieras una noticia de suma importancia. As if you were receiving news that was very, very important. Santiago dice, sean lentos para hablar y para enojarse. James says, be slow to speak and slow to get angry. Porque si son rápidos para hablar y enojarse, Because if you're quick to get angry and quick to speak, no estás escuchando. you are not listening. O escuchas o hablas. Either you speak or you listen. Y si somos rápidos para hablar y enojarnos, no produce la rectitud que Dios desea. And if we're quick to speak and we're quick to get angry, it doesn't produce the righteousness that God desires. Es decir, que Dios desea esos momentos en los que tú y yo nos callamos. God desires those moments in which you and I are quiet. En los que tú y yo estamos en silencio. Where you and I are in En los que silence. tú y yo prestamos atención y vamos a Él con expectativa y asombro por lo que tiene para nosotros. Where you and I are paying attention and listening with expectation, with amazement for what He has to say to Y us. esto es lo que pasa. And this is what happens. Vamos a Dios, We go to God, pero interrumpimos. but we interrupt. ¿Conoces a personas que les gusta interrumpir conversaciones? Do you know somebody who interrupts every Y conversation? cae bien mal. And it's really Y annoying. no sabes cómo decirle, como, oye, estoy hablando, no me interrumpas. And you don't know how to tell them, hey, like I'm talking, can you like not? Y nosotros hacemos eso con Dios. And we do that to God. Vamos a Dios y vamos listos para interrumpir. We go to God and we're already ready to Cuando interrupt. Dios quiere hablarnos algo, When God wants to speak something y into tú, our pero lives. Dios, And we're like, but wait, God. Dios quiere trabajar en tu corazón. God wants to work in your heart. Pero Dios, And you're like, but God. vamos a Dios en alerta, We go to God on alert con la defensa arriba, with our defenses up, listos para quejarnos. ready to complain, Ya vamos enojados, ready to get ya angry, vamos frustrados. ready to be Vamos así frustrated. como, ahora sí Dios me va a escuchar. We go to Him and we're like, okay, now God's going to hear Tengo me. mucho que decirle. I have a lot to say. Ya vamos listos para pedirle. We're ready to ask for things. Vamos a Dios para justificarnos. We go to God ready to justify Somos buenos ourselves. para ir a Dios y ser rápidos para hablar. We are good at going to God and being quick to speak. Somos buenos para ir con Dios y enojarnos rápido con We Él. are good about going to God and getting Y angry. la triste realidad, amada iglesia, But the sad truth, church, es que vamos a Dios is that we go to y God pocas veces vamos con una postura en nuestro corazón y en nuestro espíritu de humildad y sumisión para escuchar. and very few times do we have a posture in our hearts of submission and humility to listen. Santiago nos dice, sé rápido para escuchar. James is telling us, be quick to listen. No nada más tu matrimonio va a ser mejor, Not only is your marriage going to be pero tu better, vida con Dios va a ser increíble. but your life with God's going to be Porque amazing. eso crea humildad. Because that creates Porque humility. eso te permite estar atento a la gloria y a los regalos que Dios tiene para ti. Because it allows you to be attentive to the glory and the gifts that God has for us. El versículo 21 nos comunica la idea de quitar de nuestra vida todo lo malo y lo sucio. And verse 21 communicates to us the idea of getting rid of all the filth and the evil in our Es lives. quitarte toda esta idea de perversidad moral. It's taking this off, this idea of moral Quitar el perversity, pecado, sin, las distracciones, las distractions, pasiones de nuestra carne. the passions of our flesh. Este lenguaje de quitar y poner en el Nuevo Testamento es increíble. This language of getting rid of and putting on in the New Testament is amazing. Porque es la idea de te traes una playera puesta, es parte de ti. Because it's this idea of like you have your t-shirt on, it's a part of Y you. la quitas de tu cuerpo y te desprendes de ella. You take it off, you get rid of it. La avientas a la montaña de la ropa sucia y ahí se queda hasta You que throw it lavas. on the huge mountain of your dirty clothes and it just stays there for Ya months. no es parte de ti. It's no longer a part of you. La dejaste por ahí, tu
te olvidaste de ella. You left it somewhere, you forgot about it. Y Dios nos llama a hacer con esa misma imagen, con lo malo y lo sucio de nuestra vida. And God is calling us to do that with everything that's filthy and everything that's evil in our lives. Que nos desprendamos de eso. That we can get rid of it, remove it. Que nos quitemos de nuestra vida. That we may take it away from our lives. Pero a muchos de nosotros nos encanta tener puesto lo sucio. But a lot of us love to wear dirty stuff. Nos gusta traer puesto lo que no es bueno. We love to have on the things that are not good for ¿Y us. qué pasa? Ya apesta. And what happens? We stink. Y si no quitamos lo malo y lo sucio de nuestra vida, If we don't remove what's evil and what's filthy in no, our no lives, solo nos arruina, pero se empieza a echar a perder. not only does it ruin us, but it rots us. Y nunca vamos a poder recibir algo mejor. And we will never be able to receive something better. Nunca vamos a poder recibir lo que Dios ya tiene, lo que Dios tiene para nosotros. We'll never be able to receive what God already has for Nos us. vamos a encontrar viviendo en los mismos pecados, We will find ourselves living in the same sins, con las mismas malas amistades, with the same bad en los mismos friendships, hábitos tóxicos, in the same toxic en las habits, mismas situaciones in the same que situations no nada más son malas, that not only are evil, pero no nos dejan experimentar la vida que Dios tiene preparada para nosotros. but they don't allow us to experience the life that God has prepared for ¿Qué us. cosas malas y sucias tienes que quitar de tu vida? What are evil and filthy things that you need to remove from your El life? resultado de quitar lo malo y sucio The result of removing what is evil and what is filthy no es nada más que ya no hueles feo. isn't just that you no longer smell bad. Pero el texto dice podemos aceptar con humildad la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón. But the text says that we can humbly accept the word that God has planted in our hearts. Aceptar esta palabra This word accept no es nada más reconocer que es buena, isn't just recognizing that it's good, pero nos comunica una acción de apoderarnos. but it communicates to us this idea that it empowers Y us. sabes, esta es la idea, no podemos apoderarnos de ambas cosas al mismo tiempo. We cannot own both things at the same time. O me apodero de lo malo y lo sucio, Either I have what's evil and what's dirty, o me apodero de lo que es bueno y es limpio y me or da I vida. have what is good and clean. Tienes que escoger. You have to choose. Me apodero con humildad, I do this humbly, reconociendo que Cristo es mejor, recognizing that Jesus is better, que sus planes son mejores que los míos, that his plans are better than que ours, su palabra es el pan de vida, that his word is the bread of que mi life, pecado me aparta de él. that my sin separates me Y from me him. someto como un siervo a esta palabra que Dios mismo ya sembró, ya plantó en mi corazón. And I submit as a servant, as a slave to this word that God himself Porque has already Tiene planted el in my poder de heart. salvar mi alma. Because it has the power to save my Porque lo soul. que me salva no son mis obras, Because what saves me is not my no es lo works. que yo hago, It's not what I pero do, lo que Dios mismo hace en mi vida. but what God himself has done in my Porque por life. nuestra fe, movida por el Espíritu Santo, Because by our faith that's been moved by the Holy el Spirit, Evangelio de Cristo Jesús se hace vivo en nuestros the corazones. gospel of Christ Jesus is made alive in our Y aquel hearts. que nos amó y nos salvó, And he who loved us and saved y lo us, reconocemos en fe. and we're able to recognize him in Este faith. mensaje de vida es sembrado, esta imagen es hermosa, es sembrado por Dios mismo en nuestros corazones. This message and this image is so beautiful is that it is planted by God himself in our hearts. Dios siempre da el primer paso. God always takes the first step. Dios siempre da el primer paso. God always makes the first Y esto step. es algo que Dios dijo a los profetas Jeremías y a Ezequiel. And this is something that God said to Jeremiah and to Él les Ezekiel. dijo, voy a poner mi ley dentro de ellos. And he said to them, I will put my law in them. La voy a escribir en su corazón. I will write it in their Yo seré hearts. su Dios y ellos serán mi pueblo. I will be their God and they will be my A people. Ezequiel le dijo, les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. I will remove their heart of stone and give them a heart of Eso es lo flesh. que Dios hace en el discípulo de Cristo Jesús. That is what God does in the disciple of Christ El Espíritu de Jesus. Dios mora dentro de nosotros. The Spirit of God dwells within us. Y ahora el Espíritu tiene el poder para salvar nuestra alma. And now the Spirit has the power to save our souls. De la misma manera que necesitamos que sangre fluya por nuestro cuerpo, In the same way that we need blood to flow through our bodies, necesitamos la palabra y la presencia de Dios fluyendo en nuestra vida. we need the Word and the presence of God to flow through our Y es lives. esa obra
And it's that work que nace por el Espíritu, that is born of the Spirit entonces soy movido a vivir una vida cerca con Dios. that moves me to live a life that is close to God. Porque es Dios mismo quien nos da vida. Because it's God Himself who gives us life. Pero si tenemos lo que nos aleja de Dios, But if we have what separates us from si God, traemos puesto lo malo y lo sucio, if we have on what's evil and what's filthy, no podemos aceptar esta verdad. we cannot accept this truth. No podemos tener ambas, querida iglesia. We can't have both. Tienes que escoger. You have to choose. Segundo punto es valora la palabra de Dios. My second point is value the Word of God. Versículo 22 al 25. Verses 22 to 25. No solo escuchen la palabra de Dios, Don't just listen to God's Word. tienen que ponerla en práctica. You must do what it says. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Otherwise, you are only fooling yourselves. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, For if you listen to the Word and don't obey, sería como ver tu cara en un espejo. it's like glancing at your face in the mirror. Te ves a ti mismo, You see yourself, luego te alejas y te olvidas cómo eres. walk away, and forget what you look like. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre But if you look carefully into the perfect law that sets you y free, la pones en práctica and if you do what it y says, no olvidas lo que escuchaste, and don't forget what you heard, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. then God will bless you for doing it. El versículo 22 resume lo que Santiago quiere hablarnos en esta carta. Verse 22 summarizes what James wants to talk to us in this letter. Poner en práctica lo que escuchamos. Putting into practice what we hear. ¿Y sabes esta verdad? And you know this truth. Ponemos en acción lo que valoramos. We put into action what we value. Ponemos en acción lo que nos importa. We put into action what matters A lo to que le us. encontramos un valor profundo. Whatever we find profound value for, Y esto me ha llevado a preguntarme cómo vemos la palabra de Dios. and that has led me to ask myself, how are we looking at the Word of God? ¿Verdaderamente creemos que tiene un valor profundo, que es algo esencial en nuestra vida? Do we truly believe that it has profound value, that it's essential in our lives? ¿O nos encontramos viviendo como Santiago dice en el capítulo 1 como las olas? Or do we find ourselves living, like James said earlier in this chapter, like the waves, Inestables en todo lo que hacemos. unstable in all of our ways, Con una lealtad dividida. with our loyalty divided? Pero si verdaderamente creemos que la palabra de Dios es esencial y tiene un valor profundo, But if we really believe that the Word of God is essential, that its value is profound, ¿por qué no tener la misma disciplina que tenemos para otras cosas? why don't we have the same discipline with it that we have for other things? Sabes, creo que tenemos un problema de prioridades. And you know, I think that this is a problem of priorities. Santiago usa una analogía que es sorprendente. James uses an analogy that's really interesting. Dice, si escuchas la palabra pero no la He obedeces, says, if you listen to the Word but you don't obey it, es como ver tu cara en un espejo, it's like seeing your face in a mirror. te ves a ti mismo, You see yourself, luego te alejas you walk y away, te olvidas cómo eres. and you forgot what you look like. Es decir, que todos estamos expuestos a ver la vida cristiana. This is telling us that we're all exposed to looking at our Christian life. Podemos acercarnos a ella, We can draw close to it. decir qué bonita We es, can say, it's so nice. qué agradable es, It's pleasing. qué bien me la paso con los I cristianos, have such a good time with qué other bonito Christians. cantan, It's so nice how they sing. siento paz en mi corazón. I feel peace in my heart. Pero cuando me fui no pasa nada. But when I left, nothing changed. Estar emocionalmente atraídos a la cruz, We can be emotionally attracted to the cross. saber que una vida con Jesús es mejor. We can know that a life with Jesus is better. Escuchas testimonios sorprendentes de la fidelidad de Dios, We can hear amazing and awesome testimonies of the faithfulness of God. pero sales de este lugar como entraste. But we leave this place in the same way we came Es in. más, en el café se te olvidó de lo que hablamos. When you get to the coffee hour, we already forgot what we No les talked voy a about in the preguntar de qué sermon. prediqué la semana pasada. I'm not going to ask what I preached last Sunday. Puedes leer tu Biblia en la mañana, You can read your Bible in the te morning, subes al carro you get in your y car, se te olvidó lo que and leíste. you already forgot what you read. Y escucha, esto es estilo de vida, And listen, well, this is a lifestyle el cual yo he estado, that I've been in, es engañoso. and it fools us. Porque te puedes sentir bien por lo que hiciste, Because you can start to feel good that you did it, pero no hay profundidad, but there's no depth. pero no hay transformación. There's no transformation. Iglesia, en nuestra vida espiritual, Church, our spiritual no lives seamos la persona que vemos nuestra cara en el espejo y cuando te alejas te olvidas de cómo eres. should not lead us to be the people who see our faces in the mirror and turn around and forget what we look like. Pero seamos intencionales. But we should be intentional. Esto es una disciplina
disciplina de ser intencionales, This is a discipline where we are intentional, de verdaderamente buscar a Dios con todo nuestro corazón, where we truly seek God with all of our heart, de ver la vida cristiana que es de obediencia y es de profundidad con Dios, where we look at our Christian lives and understand that it's about obedience and closeness to de God. buscar el reino primero, It's about seeking the kingdom de first. mirar atentamente la ley que te hace libre. It's about looking attentively to that law that makes us Y free. el versículo 25 sigue diciendo, cuando tú miras atentamente esta ley, Verse 25 continues to tell us if we carefully look into the perfect esta law, ley perfecta es el evangelio, es la palabra de Dios, the gospel, the word of God, y la pones en práctica and you put it into y practice, no olvidas lo que escuchaste, you do what it says, you don't forget what you heard, Dios te bendice por tu obediencia. God will bless you for doing it. Santiago nos comunica la idea de prestar atención una vez más, James communicates to us the idea once more of paying pero en el attention, contexto de, ya lo habló con escuchar con atención, but he already talked to us about listening attentively. pero ahora nos dice mira con atención, But now he's telling us to look attentively, mirar con detalle, to look in detail. el detenerte y observar con cuidado. It's stopping and carefully observing De la misma manera que un artista mira su obra de arte. in the same way as an artist looks upon their work of art. De la misma manera que un padre checa el carro cuando su hijo lo manejó. It's the same way that a father looks at the car after their child drove it. Cada detalle. Every detail. Y si hay un rasponcito es tu culpa. And if there's a little scratch, it's your fault. Siempre eso me pasó muchas veces. That happened a lot of times. De la misma manera que un padre mira a su bebé recién nacido. In the same way that a parent looks upon their child that was just born. Sabes, vivimos vidas rápidas. You know, we live really fast-paced lives. Vivimos vidas ocupadas. We live busy lives. Vivimos vidas ajetreadas. We live super hectic Pero lives. es la prisa, el pecado que debemos aprender a luchar y enfrentar. But it's this rush that is the sin that we need to learn to battle Porque against. es prisa lo que nos aleja de buscar el reino de Dios. Because rushing through things is what separates us from seeking the Y kingdom of Santiago God. nos invita a que nos detengamos, And James invites us to stop, a mirar atentamente, to look upon it a attentively, escuchar con cuidado, to carefully listen en asombro la in palabra de Dios. amazement to the word of Que God. podamos absorber y saborear esta palabra que nos hace, That we may absorb and savor this word that makes us y free que cambia todo de nosotros. and changes everything in Y us. que no solo la leamos, pero que la podamos estudiar. And that we don't just read it, but we study it. Que no solo naveguemos en ella, pero que podamos profundizar. That we don't just navigate over top of it, but that we dive deep Que into podamos it. absorber y podamos tener toda nuestra atención en Dios. That we may absorb it and have all of our attention be on the Y el Lord. texto dice, entonces Dios nos bendice por nuestra obediencia. And the text says, then God will bless us for doing La it. bendición de Dios, hablamos que Santiago nos comunica esta idea de sentido de alegría, de paz. We talked about how James is communicating God's blessing as this feeling or this joy and this El peace, favor de Dios presente en nuestra vida. the favor of God in our Y sabes lives. algo aquí muy interesante. And you know, something super interesting La bendición está como algo condicional. is that the blessing is conditional. Si tú haces esto If you do this y lo pones en práctica and you put it into practice y no te olvidas de ella, and you don't forget about it, si tú haces eso, if you do that, entonces Dios then God te bendice. will bless you. Pero muchos buscamos bendiciones y ese es el problema. But a lot of us seek out blessings, and this is the issue. Que solo buscamos bendiciones, no al dador de las bendiciones. We only seek out the blessings, but we're not seeking out the one who gives those blessings. Buscamos los regalos de Dios, We seek out the gifts of pero God, no a Dios mismo. but not God himself, Porque no queremos pasar el trabajo, because we don't want to have to work no for it. queremos poner el esfuerzo We don't have to put effort into y la it disciplina or discipline de ourselves for buscar it, a Dios. to seek God. Y no lo hacemos. And we don't do Y nos it, preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? and we ask ourselves, why won't God bless me? Pues porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Maybe because you're not doing what God wants you to Y do. quiero invitarte
a And I want valorar to la palabra de Dios. invite you to value the word of God. Sabes, no nada más por las bendiciones de Dios, You know, not only because of the promises or the blessings of God, pero porque el mejor regalo que tenemos es tener una comunión con nuestro Dios. but because the best gift that we could have ever received is to have communion with Dios le God. dijo a Israel, no olvides los mandamientos muchas veces en el Antiguo Testamento. God tells Israel over and over again in the Old Testament, do not forget my ¿Y commandments. sabes cuál fue el pecado más grande de Israel? And you know what Israel's biggest sin was? El olvido. Forgetting. Olvidaron la palabra de Dios. They forgot the word of God. Olvidaron los mandamientos They de forgot Dios. the commandments of Entonces God. este olvido So this no forgetfulness es algo nuevo. is not new. Es algo que todos debemos enfrentar. It's something that we all face, Y solamente lo hacemos and we can only face it cuando podemos successfully hospedar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. when we learn to host the word of God inside of our hearts. Y cuando podemos valorar la palabra de Dios más que cualquier cosa en nuestra vida. And when we value the word of God more than anything else in our life. Porque Dios comienza la obra. Because God starts the Y Dios work, la planta en nuestro corazón. God plants it into our Entonces hearts. así podemos experimentar la gracia de Dios. And that way we can experience the grace of God, Los tesoros de la salvación. the treasures of our Y podemos salvation. andar en el Espíritu. And we can walk in the Spirit Y escuchar y mirar con atención. and listen and observe attentively. Ten hábitos saludables en tu vida. Have good habits in your life. Porque si no lo hacemos, Because if you don't, corremos el riesgo de ser la persona que se ve en el espejo. we run the risk of being that person that Y looks in cuando the se mirror, va del espejo se olvida de cómo es. and when they walk away, they forget Y- how they look. Y qué triste And it's so sad que tengamos la oportunidad de vivir una vida en comunión con Dios, that we have an opportunity to have a life in communion de with God, absorberla en nuestro corazón, to absorb the word of God de into our hacerla hearts, carne en nuestra vida, to make it into our de life, vivir una vida profunda y cerca con Dios. to live our life that is profound and close knit with God. Y que no lo hacemos, And we don't do it, no porque sea difícil, not because it's hard, no porque no está disponible, not because it's not available, pero porque no nos importa, but because we don't care porque about it. no lo valoramos. We don't value it enough. Iglesia, vivamos una vida buscando el reino primero Church, let us live our lives seeking the kingdom y que first, podamos guardar la palabra de Dios and that we can keep the word of y God hacerla viva en nosotros. and make it alive in our Tercer lives. punto y con este termino. My third and final point is this. No te engañes a ti mismo. Do not fool yourself. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, Verse 22, don't just listen to God's word. tienen que ponerla en práctica. You must do what it says. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Otherwise, you are only fooling yourself. Versículo 22 es la tesis de esta carta. Verse 22 is the thesis of this entire No, letter. no solo escuches, Don't just listen, pon en práctica. put it into Porque practice. si no lo haces, te engañas a ti mismo. Because if you don't, you're fooling yourself. Podemos venir a este lugar, We can come to this place. cantar muy We fuerte, can sing really loudly. llenar nuestras redes de versículos de la We Biblia. can fill all of our social media with Bible verses. Puede ser positivo, We can be really positive. escuchar todas las predicaciones que We quieras. can listen to all of the sermons in the world. Puedes leer tu Biblia, We can read our Bibles. pero si no lo pones en práctica, But if we don't put it into practice, solamente te engañas a ti mismo. we are only fooling ourselves. Y no lo digo yo, lo dijo Santiago. And I'm not saying it, James is saying Siempre it. es culpa de un Santiago. It is always a James's fault. Pero si Or no hay Santiago. obediencia, But if there's no obedience, verdaderamente no has escuchado. you haven't really listened. Porque la palabra de Dios Because the word of God despierta acción. awakens action. Y si no hay acción, And if there is no action, no hay una comprensión verdadera de la palabra de Dios. then we don't have true comprehension of the word of God. En el capítulo 2 vamos a profundizar en esto. In verse 2, or in chapter 2, we're going to dive deeper into Pero this. este es lo siguiente. But this is the point. Los que aceptan y siguen a Jesús, Those who accept and follow Jesus, obedecen a Jesús. obey Jesus. Punto final y se acabó. Period. That's No hay it. otro camino,
There is no other way. No hay otra opción. There's no other Jesús option. dijo, si me aman, obedecen. Jesus says, if you love me, obey my commandments. Decir que sigues una vida que amas a Dios, So when you say that you live a life where you pero love sigues una God, vida en pecado, but you continue to live a life of sin, aceptas el pecado, you accept sin, estás bien con la inmoralidad del mundo, you're okay with the immorality in the world, pero sigues a Dios, but you follow pero God amas a Dios, and you love te estás God, engañando a ti mismo. you're only Un fooling cristiano yourself. vive contra la cultura. A Christian lives counter the culture. Un seguidor de Jesús atesora la palabra de Dios. A follower of Jesus lives or treasures the word of God. Un seguidor de Cristo Jesús vive una vida en misión para la honra de Dios. A follower of Jesus lives on mission for the honor and the glory of Sin God importar quién esté en nuestra contra. without caring about who's against us. Sin importar quién nos critica. It doesn't matter who Sin criticizes importar lo us. que digan de nosotros. It doesn't matter what they say about Nos us. mantenemos firmes a la verdad del We Evangelio. continue to be firm in the truth of the Porque es el gospel Evangelio de Jesús lo que va a cambiar nuestro mundo. because it's the gospel of Jesus going to change our Son los lives. discípulos, fueron los discípulos y son los discípulos lo que alborotaron ciudades y trajeron transformación. Because it was the disciples, it is the disciples, and it will be the disciples that bring revolution to the towns. Y es lo que somos llamados a hacer, amada And that's what we're iglesia. called to do, church. Podemos replicar lo que pasó en Hechos 2. We can replicate what happened in Acts 2. Puede volver a pasar lo que hizo Pedro y Felipe. What Peter and Philip did can happen again. Lo que hizo Pablo. What Paul Pero es did. necesario tomar esta palabra y realmente apoderarnos de ella But it's y vivirla. necessary that we take on this word, that we're empowered by the word, and that we follow Y the ojo, word. esto no quiere decir que nos levantamos y todos somos pastores. And this doesn't mean that tomorrow we wake up and everyone's a pastor. Porque qué horror en un mundo donde todos sean pastores. Because that sounds horrible. El punto máximo de la vida cristiana no es ser pastor. The maximum point, the climax, the summit of our Christian life is not being a pastor. Es vivir en santidad. It's living in holiness. Porque no hay santos accidentales. Because there's no accidental holy people. Cada persona que fue santa, Everyone who was holy, que marcaron la historia, everyone who made a mark in Los history, discípulos the disciples, no fue por accidente. were not by Ellos accident. pusieron el trabajo en buscar el reino primero. They put in the work to seek the Ellos kingdom. pusieron el trabajo en vivir una vida cerca de They Dios. put in the work to live a life close to Ellos God. pusieron el trabajo de no avergonzarse del evangelio. They put in the work to not be ashamed of the Ellos gospel. entendieron que el evangelio era poder de Dios. They understood that the gospel was power Sabes, of God. cuando tú y yo entendemos eso, And you know, when you and I understand el that, espíritu de Dios que fue plantado en nosotros, the Spirit of God that was planted in que no us, encontramos, that we didn't find, que no nada más se nos apareció, that didn't just pero appear, Dios hace la cirugía en nuestra vida y lo planta dentro de nosotros. but that God does the surgery in our lives and plants it in Y la us. obra del Espíritu nos lleva a vivir una vida cerca con Dios. Somos reconciliados con el Padre y podemos vivir siendo la luz y la sal de la tierra. And that work of the Spirit reconciles us with the Father so we can continue to do the work of God on this earth. Todos debemos luchar con esto. And we should all struggle with it. Estamos bien. Because if we think that we're good, Si tu vida cristiana está construida en solamente escuchar, if your Christian life is only built on listening, está construida en lo que alguien te enseñó, it's only built on what somebody else has taught pero you, no en obedecer, but it's not built on nos obedience, estamos engañando. we are fooling Y un día nuestra ourselves. vida, si eres esa persona, va a ser eternamente destruida. And one day our lives will be eternally destroyed. Charles Spurgeon dijo la siguiente frase: Charles Spurgeon said the following: engañarse es malo. fooling yourself is bad. Engañarse a sí mismo es peor. Fooling yourself is worse. Engañarse a sí mismo acerca de sus almas es lo peor de todo. Fooling yourself about your soul is the worst of all. Hemos dicho dentro de la iglesia que Dios busca corazones dispuestos. And we've said in the church that God seeks out hearts that are willing. Y es verdad. And this is true. Dios quiere corazones dispuestos, God wants hearts that are willing, pero dispuestos a obedecer. but He wants hearts that are willing to obey. No importa cuán dispuesto estés. It doesn't matter how willing you are. No importa cuánta carga tengas. It doesn't matter how much of a burden you No carry. importa cuánto te duela lo que pasa en el mundo. It doesn't matter how much it hurts you what happens in the world. Si no hacemos nada, no estamos dispuestos en verdad. If you're not doing anything about it, if you're not following the word of God, then you're not willing to do anything. Entonces yo quiero invitarte So I want to invite you a que no solamente estés dispuesto a vivir en misión, to not only be willing to live on pero mission, que vivas en misión.
but to live on mission. Hoy quiero invitarte a que no solamente estés dispuesto a leer tu Biblia, I want to invite you to not just be willing to read your Bible, lee tu Biblia. but to read your No Bible. estés dispuesto nada más a predicar el Evangelio, Don't just be willing to preach the gospel. predica el Evangelio. Preach the No gospel. estés dispuesto a vivir en santidad, Don't just be willing to live a holy life, vive en santidad. but live in holiness. No estés dispuesto a orar, Don't just be willing to pray. comienza a orar. Pray. No solamente escuches, Don't just pon en listen, práctica la but palabra put de Dios. into practice the Si word puede of pasar God. la banda. Y sabes, yo no sé cómo respondes. And you know, I don't know how you respond. Santiago nos dice que la bendición gloriosa James tells us that this glorious blessing se experimenta en obediencia a la palabra de Dios. is experienced in obedience to the word of God. Y eso nos lleva a hacernos esta pregunta. And this leads us to ask ourselves this question: ¿Cómo se obedece la palabra de Dios? how do we obey the word of La God? respuesta no es que hagas obediencia lo mejor que puedas. And the answer is not to obey as good as you La can. respuesta está en recibir la palabra con humildad. The answer is in receiving the word, accepting the word humbly, Rendir tu vida a Jesús. surrendering your life Y to la palabra Jesus, plantada en ti, and the word that has been planted in you, concéntrate en ella. you can concentrate on it. Recuérdala. You can remember it. Escóndela en tu corazón y en tu mente. You can treasure it in your heart and in your Y cuando mind. hacemos eso, And when we do that, esa palabra que inicialmente nos dio vida, the word that initially gave us life, que obró en nosotros, that worked in us, nos va a seguir impulsando a seguir la palabra de Dios. is going to continue to push us to follow the word of God. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Because he who started the good work will finish it. Y esa es nuestra esperanza. And that is our hope. Que Jesús mismo va con nosotros. That Jesus himself Que is with no us. estamos solos. That we are not Que alone. Cristo nos acompaña y nos levanta cuando caemos. That Christ is with us and he lifts us up Y when we que Cristo fall. cuando fallamos nos levanta y nos dice, tú eres perdonado, tú eres mi hijo, tú eres redimido. And when we fail, he lifts us up and he tells us that we are forgiven, that we are his children, that we are redeemed. Iglesia, la vida cristiana es una carrera. Church, the Christian life is a Y muchos race. corremos distraídos y tropezamos. And a lot of us run our races distracted and we trip all over the place. Muchos no entrenamos y nos cansamos. A lot of us don't train for our race, so Pero we get tired. la Biblia nos invita a correr la carrera But the Bible invites us to run this race con la mirada with our en eyes Jesús. on Jesus. No nos dice que corramos rápido, It doesn't say run porque fast, unos corren más rápido que otros. because some people run a little faster than Pero el chiste others. está en correr But it's about running y que no dejemos de correr and not stop con la running. mirada en Jesús. With your eyes on Jesus. Algunos sufrimos de este síntoma llamado obediencia retrasada. A lot of us have this symptom called Delayed obedience. delayed obedience. Y hay Thank you. áreas en nuestra vida And there are areas in our life que necesitamos entregarle al that Señor. we need to give to the Lord. Que obedecemos en otras, pero en esta me quedé corto y Dios, tú sabes que yo quiero, pero no quiero. We obey in other areas, and on this one we fall short. But God, you know that you know that you know. Hoy quiero invitarte a que pongas hábitos en tu vida que te acerquen a But Dios. today I want to invite you to put into practice habits in your life that are A healthy. que pongas límites en tu vida que te acerquen a Dios. Put limits and boundaries in your life that draw you close to God. Escucha esto, Listen well. no estás solo. You're not alone. Todos en este lugar Everyone in this room estamos en la misma carrera que tú is in the same race as you, y con las mismas luchas que tú. with the same struggles as you. No estamos solos. We are not alone, Pero quiero invitarnos, but we need to invite y yo me estoy ourselves, invitando solo, and I'm inviting myself, a que juntos absorbamos la palabra de Dios. to together absorb the word of God. Solamente piénsalo. Just think about it. ¿Cómo se vería tu vida? What would your life look like? ¿Cómo se vería tu familia? Your family, ¿Cómo se vería nuestra ciudad? our city, ¿Cómo se vería nuestra iglesia? our church, ¿Cómo se verían nuestros países? our cities, our countries. Si podemos escuchar con atención, If we listened si attentively, podemos mirar con atención, if we observed si quitamos carefully, las cosas que estorban, if we took off the things that are blocking, si nos dejamos de engañar if we stopped fooling y ourselves, verdaderamente buscamos el reino primero. and we truly sought out the kingdom Solamente first. piénsalo, ¿cómo se vería? Just think about it. How would it look? What would it look like? Cosas sorprendentes sucedieran. Amazing things would happen. Dios lo haría de nuevo. God would do it Y Dios again. lo quiere hacer de nuevo. And he wants to do it Entonces again. permanece, So we should remain. vive en fidelidad, Live in ten una faithfulness. relación personal con Dios. Have a personal Quiero relationship que te with pongas de God. pie conmigo, Why don't we stand on our feet together? que cierres tus ojos Why don't we close our eyes y que le pidas al Espíritu Santo and we ask the Holy Spirit
pon en mí el deseo del querer como el hacer. Place in me this desire to do. Dile, Dios, hazme más como tú. Tell him, God, make me more like you. Perdóname si me he engañado. Forgive me for fooling myself. Hazte evidente en mi vida. Make yourself evident in my Si eres life. esa persona que te has engañado a ti mismo, tienes que saber que hay gracia. If you are that person who's fooled yourself, you need to know that there's grace Si tu available. pecado es grande, el amor y el perdón de Dios es más grande. If your sin is great, the love and forgiveness of God is greater. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Where sin was abundant, grace was even more Dios quiere abundant. romper ese ciclo en tu vida And today we want to break these cycles in our y vivir una lives vida cerca y en obediencia. and live a life that is close and in obedience to Mientras God. la banda canta, As we sing medita together, en esta palabra. let us meditate in this Hoy word. tal vez alguien entrega su vida a Jesús por primera Maybe vez. today someone is giving their life to God for the very Hoy first tal vez time. hay arrepentimiento. Maybe today there is repentance in Hay someone's un life. clamor de dirección. There is a cry for direction. Pero como sea que respondas, However we respond, cierra tus ojos let us close our y eyes, en el Espíritu ten And in the comunión con Spirit, tu Padre. have communion with your Father, Y dile, Dios, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje? and say, God, what are you saying to me through this message? ¿Cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Respondamos, iglesia.